Assalamualaikum and good morning everyone. So kita akan continue with 2.1 subtopic for calculation lambda and also ionization energy. So yang ni kita dah cover for series of hydrogen line spectrum. Okay, line spectrum that produced when electron drop from higher energy level to lower energy level. So yang membezakan ni setiap siri ni ialah di mana electron to drop. So for Lyman series or electron drop to 1. Energy level 1, Balmer 2, Paschen 3, bracket 4 and Fun series when all electron drop to 5th energy level. Okay, last time pun saya dah mention tentang untuk kita ingat. So kita just guna mnemonic. Leman balik pasar, break putus. Okay, so this is the region. Okay, so Lyman hanya berada di kawasan ultraviolet. So yang cahaya yang kita boleh nampak dalam colourful, colour hijau, biru, merah semua tu ialah refer to Balmer series. Okay, when electron drop to 2. Okay, from 3, 4 and 5 and so on. Okay, last time kita pun dah calculate macam mana untuk determine first line, second line in each series. Okay, and the last three refer to infrared region. Okay, this one for Balmer series. Okay, sebelum kita buat calculation, kamu kena tahu dulu that series refer kepada yang mana satu. So this one Balmer series. So Balmer series, we know that electron will drop to second energy level. So, okay, this red line, okay, refer to transition of electron from 3 to 2. So it will produce first line. So yang ini ialah energy, low energy. So daripada 3 kepada 2 yang low energy, so dia akan jadi first line. Okay, second line, okay, bila dia drop, electron drop from 4 to 2. So kamu nampak gap antara first line dengan second line, okay, gapnya besar. So this one second line, hijau, third line yang biru ni daripada 5 energy level to second energy level. So this one we call as line spectrum. So line spectrum ni kita boleh lukis first line dari kiri, okay, third line dia pergi kanan ataupun yang line yang seterusnya di sebelah kanan ataupun di sebaliknya. Meaning first line di sebelah kanan, yang the second, third and so on di sebelah kiri. So mana-mana pun boleh. So yang lukisan yang atas ni kita panggil sebagai energy level diagram. So jangan confuse. Yang atas ni energy level, yang bawah ni ialah line spectrum. Energy level diagram. Okay, so that's why dia macam ada diagram tu. Dia macam ada graph tu. So yang bawah ni dipanggil sebagai line spectrum of hydrogen atom. Okay, so the question asks to formation of second line in Balmer series. So kita tahu Balmer series all electron drop to n equals to 2. So second line meaning 2. Second 2 kan? So 2 plus 2 equal to 4. So from 4 to 2. So this one. 4 to 2. Okay, tadi kita mention untuk first line in Balmer. So sini electron drop from 3 to 2. So here we have low energy. Energi yang rendah. Okay, so kita ada this formula from previous lesson. So energy proportional to frequency, but frequency is inversely proportional to the wavelength. So soalan yang pertama, which line produce the highest energy? So highest energy refer to line C. Okay, drop from 5 to 2. So kalau C higher energy, E higher, so we will have the higher frequency for C. Okay, so soalan yang ketiga, which has the lowest frequency?
So energy untuk A yang lowest, E equal to HV. So lowest energy for A line, so lowest frequency juga untuk A. Okay, then kita tahu E equal to HC over lambda. Okay, because C over lambda ialah frekuensi kan. So E dengan lambda inversely proportional. So kalau A energinya rendah, jadi wavelengthnya tinggi. So lowest wavelength refer to A. So this question, describe the transition of electron that will produce line W and Y respectively. So this one refer to Balmer series. So untuk identify yang mana first line, second line and so on ataupun last line, kita akan tengok spacing between this line spectrum. So kita nampak spacing ni yang besar, so meaning ini refer to first line. So kita tahu dalam Balmer series semua electron drop to n equals to 2. So kalau first meaning from 3 to 2. So kalau first line yang ini 3 to 2, so W refer to N4 to N2. Okay, because dia ialah second line. So ingat lagi, so second line 2 plus 2 dia akan jadi 4. So second line, third line, fourth and fifth line. So fifth line, so 5 plus 2, 7. So from N7 to N2 untuk Y. So 4 to 2 for W, for Y 7 to 2. So this one in partial series, so correspond to the longest wavelength. So longest wavelength, kita tahu E equal to HC over lambda. So longest wavelength refer to the lowest energy. So lowest energy refer to first line. Oh sorry, first line refer to yang spacing yang besar ni. So yang rapat-rapat ni refer kepada line yang atas-atas kan. So meaning first line refer to A. So in partial series, okay, Laiman balik pasar. So this one refer to all electron drop to 1, all electron drop to 2, all electron drop to 3. So in partial series, first line refer to transition of electron from 4 to 3. Okay, first 1 tambah dengan 3. Jadi 4. 4 kepada 3. So the answer is line A because dia adalah dia nak longest wavelength sebab dia adalah lowest energy. Kemudian transitionnya refer kepada 4 to 3. So kita ada Rydberg equation. So actually yang ni kita dah derive last lesson. Okay, to calculate for wavelength. So 1 over lambda equal to RH 1 over N1 square minus 1 over N2 square. So remember this one, kita ada two value for Rydberg constant. So satu in meter. Okay, in meter negative 1 because kita nak calculate for length, wavelength. So satu lagi in joule untuk calculate for energy. So untuk menjadikan wavelength ni sentiasa positif, so kita ada satu restriction sini, N1 mesti lebih kecil daripada N2. Meaning N1 refer kepada di mana electron tu drop. Okay, for example, calculate the fault line in Balmer series. So Balmer series, so kita tahu all electron drop to 2. So fault line refer to 4. So 4 plus 2, 6. So using the formula 1 over lambda equal to RH 1 over N1 square minus 1 over N2 square. So substitute. Okay, so because kita ada restriction, N1 mesti less than N2. So N1 refer to 2. So N2 akan jadi 6. So remember RH, okay, because kita calculate for wavelength, so guna yang dalam unit per meter.
Okay, so calculation ni ialah untuk 1 over lambda. So untuk dapatkan lambda, nanti jawapan tu kamu 1 over kan dia lah. Okay, example tu, calculate the wavelength in nanometer frequency and energy for the second line in Balmer series. So Balmer n equals electron drop to n equals to 2. So second 2, jadi 2 plus 2 jadi 4. So 4 to 2. So to calculate for wavelength, okay, we will use this formula. So RH in meter, okay, substitute N1 must be less than N2, okay, to have wavelength in positive value. So we have 4.86 exponent negative 7 meter. So soalannya nak in nanometer. So convert to nanometer. So times exponent 9. So we have 4.86 exponent to nanometer. Okay, so make sure dalam soalan tu selalunya dia nak tanya nanometer tu. Kalau dia tak minta dalam nanometer, just left final answer tu as in meter. Okay, second one dia ask for frequency dan juga energy. So to calculate for frequency, so kita akan guna this formula. Okay, V is equal to C over lambda. So kita ada lambda from question yang the first one tadi. So just substitute. So yang ni kita perlu guna lambda dalam meter because kita ada speed of light ni dalam meter kan 3 exponent 8. Okay, so we have frequency 3 exponent 8 divided by 4.86 exponent negative 7. So frequency 6.17 exponent 14 per second. So unit boleh dapat daripada cancellation of data dalam calculation tu. Okay, and last one, calculate for energy. So energy, kita akan guna this formula yang 6 formula daripada previous lesson tu. So hc over lambda, just substitute h is Planck constant. So c speed of light, lambda yang daripada soalan yang first tu. So calculate energy. So kalau tak sure energy tu unitnya apa, tapi energy unitnya joule lah kan. So boleh cancel out daripada unit dari substitution ni. So final answer in joule. Okay, so meaning kita ada, yang ni saya just nak summarize. So, kita ada dua different value of RH, tapi namanya sama, Rydberg constant. So RH yang unitnya per meter digunakan untuk calculate for length, wavelength. Okay, jadi untuk jadikan wavelength ni sentiasa positif, so N1 mesti lebih kecil, sentiasa lebih kecil daripada N2. Okay, untuk calculation for energy, because energy boleh negatif. Okay, energy negatif meaning electron drop daripada atas pergi bawah. So kalau energy positif, electron excite. Positif tu maksudnya absorb energy kan, excite. So N1 kalau electron drop, N initial lagi besar daripada N final. Sebab dia daripada atas turun ke bawah kan. So kalau excite, N initial lebih kecil daripada N final. So untuk calculation energy, okay, depends on question. So dia sama ada energy tu positif ataupun negatif. Okay, so this one another example to calculate for wave number. So wave number berbeza dengan wavelength. So kalau wavelength dia ialah lambda, tapi wave number ialah 1 over lambda. Okay, so now calculate wave number and energy release when electron drop from 5th energy level to 2nd energy level. So kita akan guna formula 1 over lambda. Okay, so this one because of 1 over lambda, RH kita ialah in per meter ni. So substitute N1, ingat so kalau formula yang ni, N1 mesti lebih kecil daripada N2. So N1 refer to 2, N2 ialah 5. So we have 1 over lambda ataupun wave number 0.23 exponent 7 per meter. So unit untuk wave number ialah per meter, 1 per lambda. So ini ialah 1 per lambda. Kalau dia nak lambda, just inverse dia.
Okay, energy. So this one actually dia ialah delta E equal to Hc per lambda. Per lambda tu meaning times 1 over lambda kan. Dia akan jadi Hc over lambda. So kita dah ada 1 over lambda. Just darabkan dengan speed of light dan juga Planck constant. Okay, so finally we have the answer in joule. Okay, sama juga ni. Example 4. Determine the wavelength, frequency. Okay, asalnya untuk calculation wavelength, mestilah guna 1 per lambda. Okay, and wave number. Okay, wave number refer to 1 over lambda. So, yang ni wavelength ialah lambda. Okay, then dia punya line spectrum refer to last line in Lyman series. So, last line maksudnya level yang paling tinggi sekali. Energy level yang paling tinggi refer to infinity. So, kita tahu Lyman, all electron drop to 1. Jadi, N1 equal to 1, N2 equal to infinity. So, kita akan guna this formula. Okay, substitute RH 1.097 exponent 7, N1 equals to 1, N2 equals to infinity. So actually N over 1 over infinity square equal to 0. So lambda in meter. So this one the answer. Okay, and for second question, frequency. So, just substitute lambda yang kita dapat tadi. So, kalau kamu tengok soalan yang satu ni, yang the first one ni, dia tak tanya pun lambda in nanometer. Jadi, kita tinggal je dalam meter. Sebab selalunya kita akan guna untuk calculation next question. Okay, so yang ni calculation gunakan lambda dalam meter. So, kita akan dapat frequency in S negative 1. So, ini unit untuk frequency. Okay, and finally wave number. So, tak payah susah-susah. Kita dah ada wavelength tadi. Wavelength equal to 9.116 exponent negative 8. So, wave number just 1 over wavelength value. Okay, so this one new term for you, ionization energy. Energy require. Okay, to remove 1 mole of electron. Okay, minimum energy require meaning energi yang seminimum mungkin yang digunakan untuk keluarkan elektron. To remove 1 mole of electron from 1 mole of gases, atom or ion. Okay, so kita ada this general equation. Okay, elemen M ialah dalam gases atom. So, bila kita remove M, yang neutral ni, dia akan jadi M+. So, produce positive ion. So, yang ni refer kepada removal of the first electron. Because energy diperlukan, energy require, so dia akan jadi sentiasa positif. So, boleh juga kita remove electron daripada ion. So, bila kita remove daripada M+, dia akan jadi semakin positif, M2+. Okay, removal of second electron. So, yang ini nanti kamu akan belajar detail in chapter 4. So, just ingat definition for ionization energy mesti ada perkataan ni. Yang penting minimum energy require. So, require menyebabkan dia akan jadi sentiasa positif. Remove electron. Okay, to remove 1 mole of electron, mesti remove satu je. Satu electron from 1 mole of gases atoms. First, dia akan remove daripada gases atom yang neutral. Kemudian setelah remove, dia jadi M+. Kita remove lagi. So, meaning dia akan remove daripada gases ion. Itu maksud definition tu. Okay, so untuk hydrogen atom, kita akan katakan dia ionize. Kan ionization energy, ionize bila elektron tu remove daripada ground state-nya. Okay, ground state dia yang N equals to infinity. So, determine the ionization energy in Lyman series. So, kita ada this formula sebab kita nak calculate for energy. So, kita perlu identify siapa yang N1, siapa yang NF. So, kita tahu Lyman series, all electron drop to N equals to 1.
Okay, so yang paling tinggi sekali untuk Lyman ataupun untuk series yang lain, n equals to infinity, the outermost orbital. So substitute value n1 equals to 1 and f equal to infinity. Okay, ionization energy refer to energy needed to remove 1 mole of electron. So energi yang kita dapat ni kita perlu darabkan dengan Avogadro constant untuk jadikan dia per mole electron. Okay, so energi yang tadi ni delta E 2.18 exponent negative 18 joule times Avogadro constant 6.02 exponent 23. So kita akan dapat ini in joule per mole. Selalunya soalan tu dia akan tanya in kilojoule. So convert kepada kilojoule. Okay, selain daripada soalan yang dalam bentuk ayat, so kita boleh juga determine ionization energy daripada line spectrum. So kita tahu yang spacing yang besar ni refer kepada first line. Okay, so yang ini last line. So kalau last line kita tahu dia ialah infinity, n equals to infinity. So last line ni n equals to infinity kita panggil sebagai convergent limit. Okay, apa tu convergent limit? Okay, bila line tu seolah-olah bertindih antara satu sama lain sebab different in energy level, bila semakin ke atas dia semakin difference in energy level semakin kecil. Dia seolah-olah macam bertindih. Jadi kita nampak macam satu line hitam yang besar seolah-olah bertindih sebab dia sangat rapat energy level antara satu sama lain. Okey, yang ni macam tadi. So, kita boleh tengok dia sama ada dari sebelah kiri, first line, ataupun dari sebelah kanan. Yang penting kita tengok spacing tu lah. Dan untuk calculate ionization energy, kita akan refer kepada line yang rapat ni. Sebab ionization energy untuk remove electron. Jadi, untuk remove electron, kita mesti remove daripada yang outermost shell, outermost orbital tu. Okey, contoh soalan macam ni. So, kita tahu yang ni spacing yang besar ni. So, ini akan refer kepada first line. So, ini akan refer kepada last line. Okey, dan soalan ni bagi wave number. So, kita tahu wave number ialah 1 per lambda. Value yang dia bagi tu. Okey, so yang ni ialah dalam siri Lyman. So, soalannya calculate the ionization energy for hydrogen atom. Okay, so kita akan guna formula delta E equal to Hc over lambda. So kita ada Planck constant, speed of light and wave number. So darabkan je semua ni. So energy equal to 2.18 exponent negative 18 joule. So untuk dapatkan ionization energy perlu darabkan dengan Avogadro constant. So finally kita akan dapat 1312 kilojoule per mole. Okay, so kita dah habis calculation untuk kesemua ni. Ada 6 formula. Okay, last time kita dah buat summarize apa 6 formula tu dan juga untuk calculate ionization energy for this part. Dan kamu juga tahu tentang wave number, perbezaan antara wave number dan juga wavelength. Okay, so yang ni penutupnya. So actually Bohr's theory pun ada weaknesses. So, apa dia punya weaknessesnya ialah tentang okay, kalau kamu perasan yang ni dia hanya explain tentang hydrogen. Okay, kita tahu hydrogen ada satu je elektron. Jadi, dalam dunia ni bukan ada hydrogen je kan. So, kalau ada lebih daripada satu elektron macam mana? So, dia tak boleh explain kalau dia lebih daripada satu elektron. Okay, dan elektron tu restrict bergerak hanya pada certain level. Okay, dan juga dia tak boleh explain apa kenapa ada extra line dalam hydrogen spectrum tu. Dan juga dual nature of electron, sifat elektron okay, ada dua. So yang ni weaknesses of Bohr ni telah di-explain oleh dua saintis tu. Yang pertama ialah
de Broglie. So de Broglie datang dengan postulatnya untuk explain sifat elektron, okay, dual nature of electron. So electron boleh behave like wave and also like particle. So untuk part ni, kamu just tahu siapa yang explain tentang weaknesses of Bohr atomic model. So satu de Broglie, okay, come with this formula. So tak ada calculation, kita just tahu siapa dan apa yang dia cakap je. Okay, so kamu boleh baca nanti ni. Okay, and satu lagi kita ada Heisenberg. So Heisenberg uncertainty principle. Okay, explain tentang position of electron. Okay, so kedudukan dan juga momentum of electron. Okay, yang ini selalunya kamu belajar dalam fizik lah. Okay, so ada 3 slide ni, so boleh baca apa yang Heisenberg explain tentang sifat elektron ni. Okay, so thank you for this part. So kamu boleh sambung buat soalan modul.